gaji mia pa bolo di fa mo wo di lo afamo ple mo wo que ple que te que mo me la ple ya mo wo nyele mia pese mi jaudi na lo na plomi dedie na plomi ba fa fa de nous bouillons bakeya nyaga biono hame vo tu peux pas nous que si nous lo mau signora na tuena mi si so kunya na tuena mi nena de badale menami le nous siamo si mia bio me ade signora na tuena mi si so kunya na tuena mi nena de badale menami maugan. Che domi, niele clotila che domnao. Mi dakpena maunu so patato egbani Joda consider ye me ya eye wetri ya be consider ya ke media bia be jogbe nwena no gba ke be pometo pata nyame ko le pomi so ku epe kudo didipe o pata mbia consider ye ya ke media be jogbe ni o pata na mi ro eno gba ke be wona me ye mi gendo ye nyame ko mi pomi po tami egbe mi le pomi a mi be wona enu agba ke ye mi lu egba ke na mi agbo agbaje donc so agba to jogbe ni o keke ugba dede go mi be ma ugba so nti kokko pata gba nami be mi awe nti do tijwe pobela ni nami dakpe na mi o cha ke ndeka mi chiambe na yo akpo enu agba ke be wona ya enyo kare jibe kaka mi na wenu amese me na kweto la so le mi egbebe wona mi na gba so da si me na no so pata to si be ke mi wona nene a eye mi a fofo mi a no bi o ma bi era no mi agbo mi to na ma ube na vava eni ametakpola bi haya amesi amekele kpo me ko ya me a mi atoi. Omar B, la patience est un chemin d'or. Bochide, nous si à nous qu'est gamé. On nous codia, nous agbe ale codia, voix anya benou nyele, kingwe et nous voile. Aya kole dwa muni ifya besepeo to via diko bereka olago azonko enunyo na menti yemi la fuanti to di bochidi no sia no kwebekame agbe dagbe mi abio nunyo na me la te trozu job besoin gogo amega ko achoto podo yei sukulu nunya Belunya, drawing bodome, kuwe gome, asenu gome. You are wonderful, don't act like a fool. No condition is permanent, jagwagwa. Asoka fuka na. Onya popo amesiame enuke ne ngaletiwa enike sinono ke mausona wa amedo la demitio amedo la kafu agbe topu mia ye jonenia
désolé. Sois pas gourmand, sois pas avare, reste sage, le hasard n'existe pas. Ouvre les yeux pour voir. Tout est inscrit, n'attendant que d'être accompli. Calme-toi, take it easy, cause you are wonderful. Don't act like a fool, no condition is permanent. Aso kafu kafu nama, Yameta pola, Luciano Bergameli. Jagbaba, Kafumabu, go à la bonda, go easy, take it easy, calme-toi. You can make it, you can make it. Pero e hagbenyo ya tan karajibe ametakola ya ela pomiata ela gba femi le consider ya me kamila gba ajagone lentifa fame ke won miato e haya papa de ka miagendo amelu kichachira to be wona me Jajira robi wona me ta si bi le gbeso so be na ya gba sonlo gba so takando le ndeke aso jira mi do aso po mi ebe no me ogbo ta si bi ponya be no me ogbo na mi le ndeke ti pen kono nemi yo vode kaka mi gboba yo vode awunya na be yo vode do wa yo vo gbo au kenyina au adode ke amedona au ke honati ule yo vode yo vo gbo Nyato minya be nyinda jore mi ame ko le kwa mi so jijipia atata gado matea mi atro kweda de komle kweda wa so ne vai do ngoma ke ngoma ba gla na mi dada gale ko so be do so la ko to consider mi wa me do agbagbe ami to me ma ugba for mi de kan agwa gbaje na mi kwa pepo mi lado ejo di na mo o gbanya kokko na nde ke a to nya kokko avo acha nji awu acha o ameke to na we to nwede ndakpe na me akaka bejira oruna mudeke ya fai ndakwe no obo jira ndo nyele ke ndakwe na mi disipeni kola ocha nyamagu yore ndeke ya ba me do kijatara do wana manu ke njila tro don ku ejina jila de la fide bena eso don ku be mi le kansen considère que va iso ku de entrepreneuriat voix entrepreneuriat ke gbo ba do no mjira bi o dade o mu le fion vi o le ke yin sasa le ke wa ya simi wa pleno agbo va home o mu le dira vi o do le fien le ke ame la le bene do ku le kene de tubivi jogbona alo do pedea le ko la no kansen ku do vi wala no fie afodo pewa yin encourage be vi wala no pesoso ababa ye do plape enti ele ndeke ya mi agba no ku dada gan le fie akobena de le ke mi la dra mi abe mi avi wodo le ke mi la tena wa sego me bena ne egbe obi on gambe gamulewa c'est parce que mu la signe yo de viane banya darebe kene nyim dira do ko nyi dare wa eso ajoya ela ba soma nchane mva jube ndesron fia ma va fon bere ka ko ma be gamu le go mena se le ke enonye do le brena me de la to bioro suk e do ko se bena de nya o cha me la fon ame gan ho ya se enonye ami afon na nyi le fa be gamu le siwa mo opo a wona be bono te cham le si o ke mi le vi me dada nyi so biere ka so va eplecre yele kan obe so va eplecre mi gboba nkom bio mi ano ba be meke so biere kan fa nya me ke gba fona wa nye ma bonwa be le wula dada ita pambe mbe nye so plecre meke mbio so plecre pa po bi me da ase fia pare dada ye ba be biona nu gbo esona dada ye ba bo be
Souhait. Fifi a une souhait, le yesouhait. Nous qui mi ouais. Il y a Bajideji, Midaje. Midaje. Fifi a son. Et attends, va venir. On sort qu'à deux hommes. On le tourne, on danse. Oh paya, les fous nous me bien dans les blancs, bien de kawa. Yebe ya dit bien né. Sopé, ba o pono mia sople baissé. Ba me comme na ne de choses. Les que nous ya la tête blonde. Bien de kacha. Ya va dit bien né. On peut be gaio. C'est que nseko. Wa ebea. C'est gomme. Nseko mais trop sego mais do bout quoi. Nene ndi bena nya pla mia biwe. Atono benade. Ehia bena ne ojonyo ngbana alo ojonyo sobana no omdi bena ya va do aya na me lebi view no omdi bena view ba va zo basi akpo bia me asi klaja wanunya hoto do ya de fifi o la dire do ya so vi fe me ke o la to ejajira do ano fie afodo pe o ko le fie afodo pe wa ne bebi wa joma ba to le vi wa eso na ku me kaba ke ne bebi wa cha amema te va blele momo e la be yo gank no play gank ye de la go be ko aja ya dala ya nye to no nya trem dare e to ye azo no o le nya me de o ya obe ya ba chakama ne de via la to no wa e nya to bele glo no mule sigale beku de yo mule hale no wa e le to nya to no ye gbajilao e to no nke mdi won no vinyo ne mi ajira le ko mpona me e la nyo be na mia anodo to veve to nyo vio mi dona ha nusu vio ya minya be wa ya ha ko dona o ble na vi bwa le mi a nusu vio to ba resi na unyo vio ye ti ye ne mi le gbo ka po mi de na nyo vio o de nti be na one a wono ase to na wa no lo yo ata Sylvie akpe no ndeke ya nya wa ko mo bire ka be nya wa ko gbare edun kunu jina ba ne ma gbon le fi aga me la ba yi domi bire ka be nya wa joro ji ni poro na mere ngbon to ma nyo e joro ji ni po ke yo dom do da si me ga me a han ko pe ba si le to go di na nto pi ga me am le hove wa me na si me yo dom do da si me ple nu ko kike ple bi ko to e me ba to na mo te mi a chuwo kengbe agova home eno nyela danu so asiperi na yogo ye mu iga ka gbo kwa mbato na nebe mbora ho change biere ka gbo mbato na nebe na moteto wa be change biere ka mu vo amu ho em so ple lugar le mo lugar o baba da je pe mbato na moteto wa be na mbato na mama la home be na moteto be change biere ka mu na nebe kaba mama be ji biere biere ka no fere na mia no va ikengbe egbe amole gbebe yo magba biere ka enya me de la parika kaba me ho be biere ka va na kaba me no wa fonye to ma do ho me na yo ega Sylvie mo be ji biere ka va jombele ke mo be ji o do mu tike po mbe ple mu tike le nyonde go che ji biere ka se ali ye mu yo no agbo me eno ye ho biere ka va no pom bizarre ho me peso biere ka dala me nzo bana nyanga bi ya ke mbo he nya afa e tro bi o se be fi ke po biere ka le ma 20 azu agbe na nyem 20 o e cha nya agba le ye me a be mutike to be biere ka ke ti anya be wa ya to we dia biere ka be nya no eno zuwa ji na nya no ba yi bi ape no kaka po a enya ko gbon te ke ne ma so gbon po be na nya tepe be ni amela na nyela go be biere ka mle si o yenti bi le gbon entrepreneur be nya va plan la no bi ni va plan la du 17 au 19 septembre là va plan JVS be pa me dès que me gagni mi la to di kaka po gao ve mi pa 8h à 12h mi te di 8h à midi mi pa po e gba iso 8h o cha la te ple cha gba na va mi le no te po mi ya plan mi ni trozo a me gao lo ata Sylvie a so katolo enye mi se hagbere ke so mi fofo olympique gbo e hagbe ke mi la se be tanyele ni ajepo Cameroon na po correct po a ya se ajepo be ha ni atroba Ajidaga yegle na mi tonya one wa kondo jiwo nukyo mu po wa grompe mu gbo ekyo mu se wa grompe mu se bofulufa Aje akobe pako yakboa mi dana jele juvichu kri abento
vifion le dena mega ho chon le dena vifion na jedada bejo olympique la vidéo ina togo towe la ho médaille kekem or be médaille miawe la ho argent coup bronze be médaille miawe la ho zingli be médaille miawe la ho na ni ko be médaille lo ba ho na cha miaoke la ba ho amede olea ajedio diwayado e gomeni be noa dogo toa la jeme e noam to nyao ne to e toa cham to nyao ne no yewa me vio yiwa no nogbo la jeme ajedada jovale na togole osibe ni flurine e yo so didi na wa bebe se seo e jovale no sibe se AC1000 yo so nanan se wado koe e bale no sibe power bank yo so chargé na wado koe sa ho ho la mega ho be gamea koklo kwa to gawe vea do lene kwa une ekpe me koklo chon tron joan jedato vont de mole okuna toi 8h okuna 10h et de okuna 20h e gomme ni be mi ame wele niwa mi le dajele wa gbo ajidada ye ble na mi tonya woni wa kando jiwo lugyo mu bo wa grombe ye mu go e que muse wa grombe ye muse ko funu fa yeah ye muse ko funu fa amedolea yona waya be atala ku papa e comme ni bo mano do deo vola no tono be olele o balele sinon doko la te se gomme do be kafla nkuvi de kakbano voa kamea dogoa kebele di a klujo bombe galegboa ela no tono be yoa nkuvi de kakbano be jeolea tonton no bagban vegon akpe onya be la pose ntoa aje akobe pako yakpo obe omsona nyi jepe ona nyi mlope gade me o la jania amede o la gogoa o la swebo java le cité voilà no tono basea no nene angba bouger o fi o mlon wa mus confort die don brick pe wa so sunde ye gbana ye so baji vova no na chon wo nto kwa mea benyra e do mawa do krapon ko so pona bola redi voilà to rebe joli garçon toujours bien habillé ma dada ba pe no noa aider nous venons sur les réseaux sociaux toi ya nene amede que au crime maté toi te face à face la cancéro amede que maté cloak bava no ba du no la non amede que au crime maté soit le droit prendre caméra du no ame wala demitio adibo adocle les réseaux sociaux dia no sea ola dika ajidada ye ble na mi tonya woni wa kando jiwo lugyo mu bo wa grombe ye mu go e que muse wa grombe ye muse ko funu fa Cyril Akona c'est la prod e que mu bo wa grombe ye mu go ko funu fa Somati aïe 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 e que muse wa grombe ye muse ko funu fa ça Jacques Palou je donne l'Italito Fuma Moufa oh muse ko funu fa enyo Olivier akpenodo hagbenwe ya te ajepoa ewa non to be ya no de ele va rattraper o le moji ewa kware mi ato Olivier be ha ya be ngbedo mi agendo moja kede de be onu Basile le gbeso som de kan abi na ya gbade mo jacket de mi Basile e bi ale bo le do gbe da amen ojoje o mo gbo babo dogo magaji ma joko la wa o mo jone no ma na ko bakasi le ma se ne te la nto gulo idare won pom yin to gba do skare ma gba jo bi lo se mo la be mo no to gade ja do na bi e fon da camera sin e gbo enyo mi edi malo lo fon lo o mo fon je de view weekend alo to o fine to ma ba blo c'est le glo ni so vendredi be les ti ke
Tennis yoro. Oh fine. Voilà type nègre. Le comédien va gagner banane. On me donne moi le diarrhée. C'est voir les chèques 1001 fois quoi. On ne peut pas dire le tien. Moi ou on ne peut pas dire le tien. On y a mon bonheur samagbe. Parce que me dit samao mais samao le sort. Oh my God samao. Oh, parfait. Kolonya ba anyazu yaga. Nejeble. Wa, ok. Itu bono ako. To ay magyo. Di bon ko salam alaikum. Maaleykum salaam. Ni mo nyele kabla ko mi hola ba. Allo. Se mo mo kabla. Oh, Sylvie Benye on nyanya. Sylvie mo ay ni. Sylvie Jongo. Yenyi télévision Espoir 47 on agba ko multi plurilinguiste. Wow. Il faut nous quoi. La photo Jésus Christ mo comme ogba mo do Holy Spirit mo. Lequel moi jaro ndeke ya Basile. Oh monarque mo do fo. Alors chole me. Ya kalibe bro. Bien c'est hello. Tout le monde ayo garmo bana garmo nu ke gani bana la yo God and to baba na mi ki akase. Spirit. Si belega habiter gole mo to asipi na we bana nye yemo de leve jina wa glone alo. Ye makwa. Mi di enti da mo no mo nyamo ja ba sama. Kwa nya cho sama da parka. On do di bezan na mo di bezan gole mo be kaje. Kojo, nous avons tous les jours, chaque lundi, il fête son anniversaire. Les gens vont maigrir. S'ils sont déjà maigres, ils vont mourir. Il n'y a pas à discuter. Mais ça m'a bien. Quoi, dis-vous ça, nous déjà maigres, ils vont mourir. Piao. Ayo. Quoi, dis-vous ça, nous avons dit que ça, nous avons dit que le coucou d'eau doit sombre virer d'ailleurs quoi. Mais avec nos trop synthétique, comme ça m'a bien. Maintenant, dit virer parce que bon, donc il t'a funya mane semu se mona fi atam na to di mona to di akple do se nu ja odu kwa mu choma to do di bezanyu na kwa di bezanyu na mu ko di bezan la gbo kakani ma on na me on di ju kikene jamo kwa agba ma ko kuro Renault ti Renault de bon à la fin quoi ça na na quoi il connaît na ma non gomo tu gomo ti bezanyu no mo le bloquer mi ko ni de ma gloire mo ko la jan di na ala ya quand les gens ont beaucoup et me le timo de c'est ani dijon alo balance ne ma yovo ma ko agula nyama ike agbele mo nyama ike no na agba agbe so kwa mi se ma da fie e ma le ji na se tennis ala ti ku se je ne ne gbola fa e gbe agbele mo fait la vie quoi. Sylvie va bien aller dans voilà. Mi se ni mo nya gbola fia agbele mo ko gba nyama ike o dana si ya vaina. Ya va wona mon mo wona le iya mo ba na si gba mo no fa bi de ne awe se ma la bi mo wona don kutu gbolu nya bubu o le gbulon wa lo o mi jo ama mo ti awon mo mi jo la mi le cha ji la okay ko ma bro e ma gbe akeke arun enyi ai ma gbe mo gbon yar ko lo nya ike mo gba ko ma ron enyi ma gbe ya gbo akon de ja anu nu pasi ba kasi ko no tuna kasi won tuko le do ko fe banya me ke duna domodu patapata yu bo rare ma samara yi do mo le bravo ko gba kiki o fi gel kiki kwa amyo nyamo na pe panji bile video sino ma ko di mo le tata so na jinya ko kwa nyama ike mo bana mo nyama ike wona mto ko le sue ke mo fa kwa ni ke mo ko Renault no chile agumo kakaji kwa ma ho cha la baga ma na sini ju fi amani Washington no gai ni ke Washington ya Washington no gai mo gai le kono ju Washington se kava di Canada ma no gbagbo ma ko fa vire kwa se ma na fi ha ko mo gai kan fi 5 minutes bon be ne sibeli ne sia ko pa mo de mo di ko to kata do ji le susu mo ri ni kele wo ami anto so ka do ko ji ko bu ne deviner nous que les yomadi non mo tata quoi on to no pon na la ko tam nyo wa do problem de ku hede ke po be na ya wi do ko enyo we solution ni to ma mo solution ni to ba po be na ku pa nya boy okay yo so ko nya bra mu to mo isi na ni yo ba entrepreneuria on to la wo to na de ma si wa mo dira si le ga popa gbo nya we ajo akwa agbelega re ma kalke ku ka lori agbo to ko jira ne do mo kalke no ajo agbo to ko woni mo kalke no la seso agbo to ko jira do de le pouvoir le gba to agba dara mi a innocent di nya ba no ta flache to vo de kudo topo zu gba mo sukle na mo je o jira mo nya baba no no aru
On dit jamais non que d'avoir no agbadi. Les miens La entrepreneurs. DVC, les miens entrepreneuriat. Quoi? C'est mon avis. Et Dijom. On ne peut pas dire que la choca double tranchant de l'eau. À double tranchant toi. Un peu de bouillon, merci à ma collègue. Ne me pas le mot d'y aller. Eh, il y a un bangwa. Wow. Je me dis, Mi ngoma ya Brazil ne basi kola mi no moti olo. Ta ande kwen gbajo kaka e mia abaisser les bras alo mia be obi mia tovo. Brazil be nya leme. To go be moja kere de mia konu e vo nya tepe o to na leme. No kenyi no la jo kaka o. Ola be ya e tovo. Enu an to ko le global entrepreneuriat wa e wo nu wu nene, e wo nu entrepreneuriat nu fo egbe afike le pele no bi ni. Blonyade va ipo bena oso ege. Bobo na tro swe. Bobo swe gba gege gba swe ke. Oso ezro to la lo meno tipo na le. Enu na be na le ko. Persévérance. Fane mia planu. Ne mia jo la hedada mi. Ne mia chamia trozo mia nto mia lo kweto. Me kem di bena wayo e bena PDG o. Nyang bari bena mjado adi d'appeler chevifi. Savant de Marseille mano de mano sena mi la ple chaque boy. Bro nya ba wo ja fodi mi ja nyan. Nyan to mi ja fodi mi ja lesi. Mi ja kula gba mi ja kula ho mi ja onu nya ma sena mi. Mi fane mi akple doju, mi akpata mi ase doju. Enyo ke wa eya edo alotena egbebe mujake ededebe wona. Ah, enya bale. Le jima. Obe nya bale lo. Le jima ba. Le nyamle gen Afrique mu. Le ba. Nya yi wan shinto. Owo ko le dufu. Le be ja do adi da ko le TV alo. E kwa America ko do na bra mata ta ne mi nugu do agla ma do bra ta. Pasi sami no. Kwa mi aji zire ka le bo nyimu nya ba la unta sina bibio. Ya no se. Aha. Por lo menos ta mi atro. Eba, mi trovavo, un troco Se la mena wele ko paro c'est normal. Ne wele. Oh, nyanu jamona, nyiro bigo be synthétique ou ke la meta. Quoi? Meta bona di bon kolo. Bon baglo bo de minugu da ko to brata. Oh, cho nyama sadina mi. Mi gbe okilo, mi ja play chaque boy. Ne mi si ami kareji. Amene bi ko chama tetro. Ne bo be jano na Kristo nto do idare. Yo. Ne vamos. Amen. Yo egbebe moja kere de amia so no tero tepe bien base hagbere kake e hake mi la se lendeke ya eso Scott Jeff Bonami e habita nyele ni musungbale nyanu changbale lo nyanu ole osugbosan va ko gbe mi to me dare a o sugbo e kele na homonu la danu la nyanu la linu a o kele apujo ya si mi aja de blue la we ke a gbale nyanu gbale nous sommes ballonnés que nous sommes ballonnés. Nous sommes hagari. Nous sommes Rappelons-nous des conseils de la grande dame, Matt Cash Eva. Respect musique, Scott Jeff. Remix pour la jeunesse d'aujourd'hui, bienvenue à Scotland. Les soins et les chambres de Dekea. Les simons, les noutons, les procédés photos des générations qui a Dekea. A comeye mule yo yombe ni toma va kwa kudo kunye sonye wa kudo wasare wa ole yado saraka wa be home leo lomeya tuzana e hawa micha okay aha ke so ba biota wa omo e ma te toba ko ya me supondi la no te pe o wa home la si o no ke a ela ido dio ke gore ne dina o nyonu be nya wa munya hena namo
chef, LVFM. I wanna call you, I wanna hear you, I wanna see you. Mais pourquoi me fais-tu ces problèmes? I wanna catch you, La vie fait de I wanna mystère. kiss you. Demain n'est pas loin, Charlie. Mais pourquoi me fais-tu ces problèmes? Les femmes d'aujourd'hui, prêtes pour la course qui mène à la belle vie. Sans avoir conscience du mal qu'elles nous infligeait. Pourtant c'est nous qui payons de notre vie. Hein? Étigner les gains. Et nous, ma pète, on va décoller les sang, les clins, étigner les gains. Afrique, nous, au ni au dollar, les freins. Yes, I. I say, nene. Pena mnyano biyo do wabe hagenywe ata musu ngbale onyanya we ngbelezande ya bena musu ngbale wona neke nyo mucha ngbale wa kwa hanywe ya yela kro mimi agendo hado megbeno no be ona mi enyo egbea bibi mia kunkukure ndenti ndeke mkano ji emnya be na elelefe no sadi eledi me no elelefe no otibe ya deto nesu emia ya plani kwa ni mado ngano bia lego ni kodaga apena mi titipele ko la ore mi abe jigole anita sele ke mi so mi le mi abe mo gbo be mi ase mi abe ni kwa ba glondeke ego me ngi ni bina mlese bebe le go cameo alors le leke gotio mlese bebe le leke mianto maglombe minusu dada ni ya mi abe ni songi nyenyi so alo nyenyi suwa leke mi dina gbo miano ni o le egbe le modan woti nyemunya ni modan wa owe bebe to ho kapomovi alo mi to ya ke mianto ni da mi gba yo na chambe android is whatsapp mi no na yo wa leke mi dina gbo miano ni o le lekebe modern do modern dia dinenia enyina bebe sese na wa eke gbale do nko na nyanyi dede ya sami ko na be nyusu e di na gbonyo wo sa edi anusuwe onyunu ya nto ndon ti ni ola onyunu ya eya gba nyon to chan sa nyusuwe no ba le po be nyon bi wa o ko nyam to kunu ba yi o amoa o ko ta tin so bi a ne ko de o e won o le dohia edi ogbe dohia edi ogbe dohia edi ozu odagbe alo no mebenti alo dohia mi kwimi o mi pavo ajire videntia enuro na be vivi ke mi se va yi alo e gbo be obi amewa o nyon bi wa o ngba yo lo o ngba yo nyon bi wa ngba yo go me ke cha ngbe du kwa me de chama de eye emeke mi gba pona leke nusu to sona wa so e go be yunu agbe alo da si wa no no ntia nusu antola agbe ko la nwo nya a so nyonu apo foto so dara be o nyonu wa mi kwa nusu re pe ngba di olo e de kai ho kari dentaire e de ka dubo de ka vovo na le gome nyonu wa e de ka wa tepe o kengbe o ga to ya nyema glon lo ne mi ya o mi la be mi me cha yo dina gbo wa ebe ya
il va quoi bien mia no ho ni ba le so wa eke la ve me ni bena debe ni alors mon poko na nyonu alors debe hia so nyonu go bene di bon e so anyu so nyonu adi bon e so anyu so e gate no asi o egbe anglesan bena ni nyonu mi le pere mi aso ni so nti wa abe so ni eni dada ga ifi egbe mi so de mi so ngali de si la ho me kwa amisia me la se le hi amelo pourquoi me olo dua là c'est et ma so moyen o le vidéo e won lo le vidéo on le ke cho yene ba ni ko ne mi ko beto ye ma cho ma dare le ke kwa ela enyi akpama vovo le simenye le konupo enyi akpama vovo le simenye le konupo la deku be yenyi deku mbe enyi akpama vovo le simembe na re deku amnya be na yenyi deku a kingo mteple de evi nkutobu eso da edo kwele no te kwa enyi akpama vovo a ne tro ponyeda enye ye yaela enye le konupo enye le na be na edeo le mion enye le do si deo gome mi ko de a le do kwesia ni tonye manu mea ni adigbon edea kaka vai voi e won mi ko le digbon edea kaka va le ya de tia tema va le be na e do si gome ne e de tia zu de ti o de o so la podesia on lo be bo yo do ko be ya pa ma vovo le sime on lo be bo yo do ko be ya pa ma vovo le sime anu ke be wona e pone e yema de ku la tenza we bo be ma tona na onde la fille be na fi ke au fond les os sont o so ke mi ngba le o le zui be ye le didi ni so mu le bore pe no be de kaje mi san abloni bi o chamute le de o la enye plena donane bébé toi oh amewa e ba fo pacha no ko san di ma 350 chamute pleo enye va le we ne nyonu toto mu nie ne mi po ma mi anto mi akobi nyonu toto mu e galasinye classe mu e galasinye ni mu dona me sia me be ha ore kaka va glombe ni subi wan chai bébé to le ke va nya be na o kona enye ma o kwa de to nyonu wan glona be na ne e ville mi adome ye mi clan ku vi mu le dan mi adome ye mi clan a janvier me cha mi le ye mi clan de na be na o glona be no ko ma o ne de money de never idogo de ke la nyo so uma ye ko wa never ikwe ke nyira uma e la ve gbale kenya gbale o se me enyo le funu mi azere kanu ke jono ma utro le yira o nyonwa do beleke o to gbo be na do nya enya we jo be fe sese la koji no bo o tro le ponu nwe le yo me na amewa le be megbe ke o le ponu ni nia ne ya ga va le digbon la fide o e tro le digbon lo pe e ye ya yira tro le va na we digbon lo pe la emi gbegbe agbopo na yin do kaka pe ni wo wa ni be nyonu wa ke le digbon suwa englo bebe kle ba du vovo to ta flache ne mzo amede ngba be nya e kwa e go me nya leve di na e kle adwa ke nyu so amu ole ke hion ke nyu so anpo be na do hian nu didi na se atone ne o ta flache do hian so anpo be na nu poku ne o alo so le po be na nkule goro ne alo nkule wuli ne o so anpo be ha ho ne o e yan wa po be koko alo e poku e bien alo enyuron nous sommes pas fous non nous sommes bien délé mais que nous sommes tek pas dadaga oh on le yon de bena e ke bena nya ni tati pa WhatsApp to et délé que o blona bena et passe partout Facebook a munyi nu ke le arla po enyin de ke ele sebe o dro no view ade agbangbejeji o no view a le titre no ngbanyi be na ayi nu ope awi o wi le titre no e wa po nyonu lava ke be to be na egbe ya mi nyonu o le so mi aba ma me so le tare ka plagbe egbe mi nyonu wa enya podi asi ho ri pe ngbale mi asi le kemi lawo atwa si o le kemi lawo ade kukuna nene ba me ameko wona nene benu alo ameko wona montage aso mu so cha aso kunye me so dare nu be bledi ada jerenti le kemi lawo no daje mi atro po aji kaka ebe tope agbenu le nyawo gbo enu wa mi onya no butame eye ke lagba juro me ni bena mi abutame le kemi lawo ate nko no be galasi o onyo no egbebe na o le dira so ro agba trozu so wa c'est parce que nous soit o ko ebe no no me o mi tan so ku be no no me nti o ko be na ebe no no me e no we
okobena e ya nyusu acha po kaka ibo be nyom vi ale ke be nyira ye gavile lesia ne mute terentia ala dondinye e mute la gbajo nyusu bu ma gbate po nyanyira mene ava o le se mefia e go mbe no onya popo gagala siwa e imaginez e gba gbana konada ne ye no on to onyira français bon les moche tellement moche très moche que je peux pas te comparer à quelque chose de bon quoi de propre et me dit là nous quand ta flache mignon ko onyira mignon ke munya popo mignon ke mi de lande o yana be zombie ya mignon we di na bon ne ke nyusu ke no trop pe ka avec bon amewacha la di gboma amewacha la pour nous pour les ti be laver ma miawe ce sont les tonneaux vides qui créent et gâter no asio et gars vous prenez nyusu et gam plena nyonu ne galasiwa degawa sogawa trop sozu papa vina ke atana sogawa sozida atamenone ba fa la menawe c'est parce que nous craignons nyusu dewa egbeya wa be gbeme o nona leke o la po nyusu efia o la po be somelesi tellement que wa akobe nyusu ya nem do aloya probena sapi alenko ela yinko ba miledu ola no nous ne voit o manna banya intention que la si ouais ya somme o lekpo e somme o lekpo donc e soit ne vovo me va a me bagbe me a me trona fi que nous soit le voix donc ya le ko que Jésus soit magba no ne ela no tro o ko efia ela no tro tamio eva to podo vide eva to vide agbaze me konane susu me fanane ba e bona fifia ne onyabe na me le kola me ne sebe na enye fifi ne le kola me fi enye tona fi e otona koto me dona donc ame eva trona donc ya le ebe to tro me nyono ala no gbonbele ko be nyu suvi ya kebe le troa même dasi amere lava ho la sine non viole kebe le troya e soba inglole ke nglobe ni mi kwa petonye vitora e gbaleto ye ntrobe nyono viole mi anku no mi anku no gba po enya le tele kaka ma o le se yo kwa no mi anku e wa ba itoya se volo no mi anku do mi aso konu nyono vi wan kebe la ole won me e la tro bo va do koni e gate no esi e la tro bo do kona nyuswa parce que bebe égalé si bon ne munya wa me no bia la hebe bagi kwa ejemo e go bia me bula ko yesi nene o la bo ko o ma no jagla ano ko be la si o ele nyusu paje le nyon paje o wo nyusu anya ebe na nyonu de ye nti ye gbado ye egbe ya ye be nko wa o le yo ye be nyusu donc o la bu nyonu avo o ma bo na nyonu o la bu nyonu avo o ma trop be fifi e nani voa ya trop didi alo la zinyo atebe to ma omu de na mona wa ya e na bena egbebe wona me ndila to na mere la fire ko bena ma wo asia elevovovo ela no asinye ndela no asie ke ma no dada gansi ndela no dada gansi ke ma no asinye wa e ya mblon asi kwasi asu kwasi ewa yusukudo nyono nyanyo no chamile we nyanyo no mile we tata so ya ba wu ya kebe dua ela Georgina ma ho le si mo hona no le si ntolo ma ma do kwa minyanke ya mino po tata se mi ela va dua ude kola ya le si alo ke mdua unwa mbai ya do ya awunwa odo ya mere ko le nti wo kwa fifi o la va so e o mi ato enu chalo ami ala no wa ko kaka so ebe ndegbegbe o nyimunya be nu chawo na do no re o no vi nyen wa ne mi kwele o ewe o a fie awuye adi gbagba asoma gba aso dari asigame o wi aso dari ihe blibu wa no wa nyonu mudi na bonu so se no vi nyonu wa nyonu fiona nyu so be na de mate masoko so mina so ekenya nglona munye ke mi bena eho wenuka leke mi yo be nuka ba parité émancipation ino nu se comme ware matro to na mbena parité émancipation eni bena wodo onto awodo bena de nu sure pe ngba pon ku mi na yo wodo be ne glo no va yo lekede o cha ne glo vi o je dore kaka sron la gbo vare o pro vi o yi o premier soin na netete wodo parité ani bena ne o do o be gouvernement nyon ku de kanyon ku ve cha no ano emege wa be gbe cha late ana ne no ale gba nyon na na be fana nyon ntrova igble na nu o de ba mi nyon o mi ne wo ne ba nyon
mine wone banyo eye mia fofo ke edia ejore wadileke ya edine fana we matono be na de game ya suwe mi acha mine tro entrepreneuria mi entrepreneuria ya le apake di o no mi ti be na nyo ndene wone o so ba zuware de nyo no ale wone pa no no de ko atro no jai atro no calculer no ko computer c'est le que fofo nye be mia be na ye jok pa interview do mba ti ba gbegbe ba pe to de wode ne ya ye no ko to play mi kolo wa enya be na ni so chane no jai anya be na no le tellement égoïste sénégalais wa sia te ka yere ji ha ebe na tipi ke gale isia e ngba tele bua no enyi na dolele de jam nya le kema enyi na dolele de wa le do gbera na ma obe na nya ni ko tata so ni ya mi da kokko mi so mi abe hu mi no kokko de jo no school mi atro no ko mi no lo ya si me ego yi wa ya mi bi obe ma one de dale mi aba gbeji enya de le no so e ba ke gbo ne ma ba unu a yo hata si bi pe mo ifi an ko be na e jinye fa vile da pe na ma obe ti fa obonyo pata na mo Mia benu ya ke to fifi mi les amis bi nyebe Android nyebe portable yemi le Facebook yemi le WhatsApp yemi le email yemi le Twitter yemi le Instagram whatever ame ma ba musi le hihia mo ame beto ma ba vo anyengo le be ho mo nyengo le ho me cha odore Instagram di be na onyengo le ho o mi ato ka fle Africa mile enya ya kele plan ka ba me le sende ko me na me Africa mile lo blewu fa fa ne no me leke wo nyon alo wo musu adi gbo komju e wo mi de mo na machaka de ani nya ba nya gbon na mo re ne nya se go me adi gbo komju o on be na a mo ma do ni de ta dia mi kuye na yin roju amo po na mi oje si mi roju yo classico de esronye halo tanti esronye halo mama esronye on lo bebe na o clean mo apo bai egbe oba na nyi support be na e ha gale si e wa ko oba ya on lo be ya ne olezu obo olezu egbo be le podi fi ha be mozi ye be le nyemi kakare are kaka gbo la ba pe be mi tonu e po panye e go mi be na mi tonu gle ne ta egbe ya no wona no vi oleke ponwere ya on to kwa no fini ne ke igbora bore ne ke ino vi wa kora na nya be na ndi pe ke mi lo le hia me ele sibe effet de boomerang de kuku na mi ko na mene effet de boomerang nko yo na nene o effet de boomerang ni ndebe na ola nem so bol fifi je ye mu de po gli fifi je le funda studio ya be gli won fifi ke mi le po won minute à la seconde même et bol mo ja trova pour mu mena parce que enyi de ruda que veut pour glia que trop manam pour me beja pour nam yo na be effet de boomerang mi alo don kulu nya be nu ono ke kim bina ndele hihia me eya ma wedu edare hihia be se ne nebele won munyi vodu yo munyi nde pepe o c'est la loi de la nature ne o gbe agir do effet de boomerang a dit quoi ja trop ba non quoi eya la we be nya bina ne mi le ja pompo de pepe mi le ja gro ya de pepe ra mi no vigo ningba nyi mi asoro mo cha no vi o ke mi kwi mi le ningba nyi no vi o cha amebu kasa deleke yo se nya de po ja gbon nya de kurentia donc effet de boomerang ya di bio ko se be bol ke nda pote gliade mi le da trova na ma ke ngwe awe amedo we ne no so be yo no vi yo le gble fa ko we ya no ke to so me na wa mi ko e ntia ku gonde mi le de mi nya be na réseaux sociaux ya o gbandevo o levo ye mi la zan o cha pade mi azan na entrepreneuriat lo yo mi azan na entrepreneuriat e si na ke de dia e nu pena nu ke timbe nu pena doa ni o to cha o ko me de mi na ni vai kaka ba to be na mi gba ba lo no ba pa me ayi o dogbe no to ja be na le ke me ala susu de yi ti lo susuke be no kure enti o mi na ni kaka mi vivi mi no na ndo du mi do agba mi na mi anene o mi onu o nyonu ova na ni pa obo le digbo bo anglon bebe ova edegode ki atado amewa mi gbelele mi anene o ti je ni ngba nya po ti ake ke mi gba ba o wa so pe nya awo ba le be o to funu ba ya odo di ame no be ame apo dia e dia talent yo o obi ame awo odo nti ke obi ame mi kun de ko mi ni kun de ka we mi ni
ta o dada ni kela di bonyo sudea mi ku nde ka we mi o ni su kela di bonyo ndea o mi ku ni su nde ka mi ni doa edia eta ye ma to na akpa ma bobo le si me huena de ku pola delo voilà dit pe nu pola e ya ngbulo e to se nu nese e to so nu nese ye ma de koko be e jini fana mi sia mi ke hole ke ba bia le nyu su paji le nyonu paji le hono paji ene mi awe ne banwa enti taye enu agba ke be wona ya le ke mi ami ko le se mi abe ni ko mi dila do nu le ke be nyame ya enya gande be ni mi da ba swe a ma e ba pare a swe de kare ka akpo mu ke ye be la no me tata o java plecha mi akpo be na le ke be la ido pa ne mi gbe yo tata se bi le 91 37 82 01 pa mi akelu ntinye mi ami ko la blotia 00220 plus 228 ma soeur nene pour 91 37 82 01 quoi mi sommes do le kebe nyame e mi akobeleke bela idoma e nu nenyo enti po ma ba ko na ya le do kwa akpena mi dadaga yo kaka Sylvie akpena kaka izibe nu polo e mi ba pate ye di fun do mi nyebe na gamede ye le mi asi ye o le wolo na mi go be na ne mi nya o la sozo na ni kwa nya no eterofia vo enya ya nya gambe ni npovo enyale mi la papa yedi akotini kwa nenya mi bo po le fi o blessé amede a lo evi amede a aw ngba ve o ye mi npo mere pepe cha gbo ele gblo po ami le dikra ndo ne la fide nene a mi de ku be na fafa ne jeme egbi le podo gbo podo chan le gbin gbo podo mate we be do san egbi o egbi cha mate we be do san podo mu nu ora du ke gbe gaze la te o la de a ne podo mu nu o agbi mai gaze mi de won keke amia sama ni roju no bi si lele asila si meyenti ko aso ke mi ka fa che ke won e yo we gbadura lo pe na egbebe nu agbake ebe won na mi da pe na mi kaka bi na mi yanti eye mi le bio be ma wa me mi no kudo mi e so le ke na ke ya ni agba no ju le mo ya ape na mi kaka bye bye tata Sylvie ya pe no la e we wo do kaka Numbuye bakeya nyagaje nyapa gbolo jifa mo wo jilo afomo plebumo wo keke ple kate kemo mele ple ya mabumo wo nyele nyapeze mi jaoji inalo na plomi dedie na plomi gba fafade Numbuye bakeya nyagabion mo hame vo tu bebe nu kekesia nu lo mau signora na tuenami si sokumya na tuenami nena de badale menami le nusiano simya bio me ade signora na tuenami si sokumya na tuenami nena de badale menami maugan Bagedomi, niele clotila pedona.